washilizi watukufu mkoudunga ya Facebook FM hanzia za mapicha harume page Facebook ya Alhadhuri Mbaye nana Ali Abdul Kuba. Leo rudi rejelana harume mipango kama laada ya hatu ili hujari hadisi dasine mudiru jimla wahe Facebook FM nana ya Baraka FM bana Abdullah Abdu Hassan. Ebenge batina ulata wakati ngarjonjia harume mpango wa hatu sha ngujotende ya laulio wa kazi ili uone saukaya ndizo saha kubali ujibu ya masuala ya Facebook FM. Maraba menji wangalizi watukufu wahele bangwe la Facebook FM rangunyi mlondani ujanyi mlobonze harumaze ntsimbali na mbali rejela na hamara ya vili jerambe maoni ya hatu aukari kusudi hamade namna ramambiani emfumraru inuka sukakaritsi zohamba sha haurespekte wa uzima ikawajibu ridaze riwoneye hawa lazima hamara ya bili baada rimrongoza ni emfumraru inu emfumne inu zileranda zinu izo tena riungie eswiti ya emfumraru ya jana leo mfumne yabo wandu amadasi kejabidi rivatemi hono rikekari mwambiani izo sisi rifikirio baada ngasina panza banu rango ya feranzo ila karija mrongozani yabenge ngari mnikao ni zento saza salam na amani na hawa njema rimwambienu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji bwana mudiru jimla wahe Facebook FM nane la Baraka FM hunu hasuala la hatula mado rikanza rijue uliho makati ya mwiso yanu ye page ani ye Facebook ye rezo sosio irende habangwe la utsabushia uliho wede wakaujawu benue hama picha ilo hama televizio heni mndu kutsongorenga ili yaoneseze fikra zao ngojitamkoje uliho lile suala la hezembawa za rezo sosio hasotan de Facebook ya uone mapicha. Maraba menji adani banu ya Facebook inu jahale sha hunu hatu besela rangu 2019 ay 2009 wakati lego la barini la ubalia yerezo ya husu ya internet ikawa ya janefikira inu ya Tanzania de serikali ya ustadhi Ahmed Abdalla Mohamed Sambi abona wakati Ahmed Abdalla Mohamed Sambi dabo internet ya njia abo womru mustarabu ni adoka nenzi ya internet shawandu adona manrabo wakati rado ambidoka ya wandungu ajodo na nelera ndeyo wiyo ejo kamanga mujorongoza mrelera ndeyo wiyo ridona mazila nrabo ala mastajabu habo yakaya serikali ya Ahmed Abdalla Mohamed Sambi kana proje zinji nezinji za hazo zidohada wandu warengo kaya zilanrabu yabo baada ija emruradu mona rumanungo ya Facebook Husam bin Laden wakati akaushindana ne Marekani no wakati akaujandali ya yende ya reme Marekani no wakati ya reme Marekani wode mru ya handani ya akaujuza zenzi za Facebook zini ngeri jeribunge ye hadisi ya Abdalla Fazil yabo rangu yabo wandu wadona mapicha yabo wakati wandu wadojitamka shandrongo zinroaji wandu wadojitamka handrongo za mafiti wandu wado tia hamama skem rwatirabulwa sha wandu wado kana manzishi na nzia za mafoto wandu wado torea na hamanzishi na mafoto shanga wandu wakausubuti we rongo wambabi zo wo wafikirio hususwa na mande debarkement zuani wandu wakauduzi henshi wewe nambabi ya mapiche za kaujiri yabo wandu wado rongo sha ezekililu huja raisi ikililu wandu wado torea na ruma manzishi ya interneti na mafoto na mwenye baraka na nisi Shamsuddin rwado torea na ruma mafoto yija azali asumanarenge yezi wandu torea na mafoto na Facebook shampaka kampani da bandu warungu wa waru maze Facebook
wandu jitamka hambari shasinde rondesha baha ya husubuti ya ukabanu guvernoma vanu yo urongoziwa vanu manatsi ngena haki ya jitamka rumu internet inu inti rongo ya ubanda ya indrongo ya ujibenua ejo kabriona na roneze surwa ejo korishia na rishi yesu auti hauka inti rongo ya ubanda ya hauka indeensi ya hatu rirenge sukaka bajaka urongo wa wandu sindera ka usubuti revenu harambezo rijitamkao yo pia nabo wabayela Baraka FM kwanza rone soka sisi tisempea ti serikali toka yonzi kabati muru joshinda ya rizia rike karfanya hazi ya utangazaji hau ya rizia rike karfanya hazi yo jitamka hauka wao chondo rizia bezelwa ze sharia zende sawenti ya hatu haukazi sharia ze hantwane le jumba la mawakala kazi sharia zinzi badiliwa yabo do kayanga juste sharia mbu ya rizilwa hauye nafasi ya ujitamka ikekeka itondezelwa za votani mawakala ne demokrasi karitsuo na mru na kena bunduki na kena mvu kabati mru jori marusal kubal harumenti yabo leo rivenua enzi ya internet abe na mrungu jitamko ibakisha engari jitamka unamnaje mime falsafa ya hangu ngabantu bokobwa ndaya abalambu kavumba isimu vale mimi tina ufumbwe johufa ni mvumbwe isimu ni minye tarihari haukambwe yafa kajoso kamru hafu mukadondulwa zembizari wosila mundo wahamba sheulo namo wongu jondulwa zembizahahe nake fundi nake mwalimu nake mlozi nake mlimaji nake waziri nake director nake raisi ngujovumbulwa zembizahahe raili namo kahafu wajuza mandoro wanozimde jojubwe masuala hiyo shakabla ya ahira hum duniani ngarjwali so muzisa no wabenulezi tendwa hau he demokrasi no nafasi watozo ya wahamba unujewiri na malapizo shanda borilwa rumantsinzidu hau kaban raha ugabili juma banu rakazi jaja shabanu anuma kalima ya kidemokrasi shainu tsinzidu leo waruma ze internet ngabo watanga ufikira ngabo wadeza nawo lintibangwe bano ya jana interneti yinu ngenjeza ustaarabu yinu ngesomesa wa ilmu yinu ngeni kaumro akili yinu nge tsongo mro apanga ndongo ya taheme shahe shayinti bangwe la bangano insa wane television zilwaru mule mengu haukailera ndongo wao ngamnishia ngamnonao abo unti mtezo unti ndongo ya bangano ebenge jwanzo wandu walwaru maze internet hususan do walobonze dozie mapicha mai dozie makalima ya unjia za muoni bena hera is memadhama na hatu na utowaze siri za faraha swafi za unike maadui wa jen na mapicha mai ikao nga minywe surwaya ya hens ngari laaniyo wandu wa madasi tibahi ngaranzao walobonze ngarijibiwa ubavi wajitamkao watinauria no wastehiwe daula hahone sezo wafikirio sharijo hanza wakati wa vakansi na mdohuja itike hamanga nyiho nga mrongo wao ike hamanga mrao hoja rumwensi ya hanyu na mnje basi nga sivanu singaribirano na ore majayishire mahakama rowanwa siasa kabatu jori shangaza rumwensi ino ze riski rarenga pia karina wara ishinti talusha mwandu zao indeeti ya hatu kabati senge nzima rijoro wandu wanu na endata warenge Trump wajenaye Komori karina ura Trump karina ura mrum tsoka yonsi hawe fome mwara Saudite haukendenti ya hatu simbira tamani rizalo abanu kwa ya tamana zalo abanu nyezi ngunde ya tamana rehenti banu enge mgwanu ziso kaya ujuanzo zalo enda njo kataba Marekani mananja juamba Faransa si juamba nanzalo Marekani shamnyezi ngunde ya tsaware henti banu abo banu ya rehenti ngaribwa Aminio ngaribwa Mao ngaribwa Tufio haukanda mnyezi ngunde ya tamana rehenti ebenge yabo garanzao wandu warungo wao na wasubuti wabenu he wadoja banu weja wambazi nrambao wakati wa vakansi karno jwara be warete mesha hao shana waje banu waje waone ukweli warabu wewe ukweli waone benufu
heni zijojiri shendensi ya kwatina komoritso ndabana yo ya hadani ya bili ngaramba wandu wa mandele jeish ya rongowa Ibrahim Papa mtukufu yamba ngusutene opposition ngujoja bana na engonzi yani ngujo ngarishukuri yao haukaye solda ngarjowe tarehahi katsu sutene opposition ngusutene ubenufu wa sharia na ukweli ya dafiu yentiyahi ya bore sirkali rwa l'opposition société civile woyim komor ancien militaire sawanowa komor yenti yimlele bahena lelenti honru yenti faida yenti nganzo yimundre faida shakatsu dafiu opposition ngudafiu yenti nemipaka he aru ya komor ya jia waniliye yenti pointre wanu wambo kwa tindae na wabejaye na waji watibakiyo basiri yanzao ribakivano hata nyinga myanzao shana mdoja vakansi mwe bakivano harumwema militeri matsanu wema wala emansema militeri nga wanse gendarme mwana nyasi tivubwesi mwashimbeni wapashi yakajatimizi mwezi hajabano hajahelele referendum hahelele asizi hahelele yema banu pia yokojaza horene wamba utikazwa rabo ba kamjarongo wanawanga utaruda fiyenti mjoko baki kujajo huja kujoko bakuwa ni laenti volwanse gendarme na oya se gendarme kao huja wewe wa stage bonze hutawa huka gendarme huwe wa stage bonze wele wenjeze msomo kwendo rantse bunduki huranti netenu utawa huja iho abwetinde jodafi ya mipaka henti dafi umakro leho ndi holio sheka ukano dafi wazali kujajo tawa uambilwende wasome wenjeze ngili mujori dafi kujajo tawa baki farati amkaritsulinda wewe harumwandu atanga umzima bala ya tawa karitsulinda nyimwa tawa yenti ikenyede mjoko jamri dafi ngabo majandarmu na majeshi wa bali yazali woyezi ya mwando rais azali wende watawo restaurant zo bunduki ngabantu ma militaire walo yabo ambongo asuteneyo kamjajo ranti rais azali neze bunduki yezi ya mwando mtawe juzite na bala ma military wende watawa ngabo ma military watawa wenda maore hotsa hamaesha ngabo ma military watawa la renyo arumastaji ndanyi ansema military o winji wa hanyu nyimtawa njoka mbakisha banu mwani laensi bema military wa kweli wabaki banu ngwao banu emaretrete wa kweli wabaki banu wale weshomyezi Mungu awombia wakati wa joka sekuru wa unrihea ebenge zenternetingi zona faida shazinti ya mabangano zinza utanga yenti na uwanilia yenti shazinti za mabangano. Marhaba menji bwana Abdullah Abdu Hassan hunu ngarjonji ya harumali suala laha tulabili uliho yemhu wahe dawla ya Komor bwana Azali Uthman bwana heri atekeleza khutba humjini mde yakawonesa kaundo maha wahezenzia ngojibuje uliho de khutba ya itekeleza humjini mde kamfikiru kaya diskuru ya raisi ngujidanganyo awe makonse wahe ngwa mdanganyao haukwatina dira ya handani kwanza nambiye raisi mtukufu Azali yarambiye yenzia ya nyumeni baharu mumfukare denzia ya itenga habil deseri walopare national ya itenga rumwe mahamfukare ya depare ya itrase ya itenga hata yetela ijedwa mbandezi Azali dai kabati haja gena mahamili wanusu ti ulabujo timizimirara narambiye pare ya bala bil deseri ya tsenga ruma mji hau ya tsenga ruma bavu hau ya tsenga ruma kapitali ijoko kainde pare Azali ya itenga dai kayiti zinde ze pare za liswali leze pare za medabdala wazitenga hunu rangu ya bukoraisi ya jabanu ya tenga pare yoto puha wa hola mbala ya jatena jaholala shikabati resibana yaweka hamba ndo mwaha heze pare mramba ndo mwaha helami shejo amba ndo mwaha heze pare wali swali wesed Muhammad Cheki wa medabdala Abdurrahman owadunga yabo utalami nganzo amba ndo mwaha wa uhole ye majalami shakuja trasemba pare babahana dai rais mahamfukare waruma dai abaha ulingo temizimiraro enda iriyo wetras yanda na musala yuka narudolekeza zenrongo hatra kajatra separe e abili e malinda hivi
wajaniyo ujoteze pare haukaya inumali wayundra banu na proje za wandu ikao ze bandinga sinizo hata alimkuba huzishia ngizo la baraka zilikara donkazi wazikaze suku hiyo wanruwesha ukweli neze ndrabo anwarambao leo mrushukuri yangu kangaritimizo bari na majira yundra banu yo yabili yararu vala 2017 idarusaka urongo wa mbukaya undoma haheze pare 2017 inu ngari taweze pare 2018 ay 2018 enfoual 2018 wangasi 2019 ngasi 2018 ay ngasi 2018 ne la 2017 dabo wahamba ngasi 2018 ngarendawo 2019 yabili ebongo kaba namru mwenzankili yanzi hamnamo ya kazi za rais ukaya banunsi do mahaize pare ha ukaba bakisha mezi miraru narendora gabili janvier mezi miraru ndo mahaize pare na weze pare wazivumbu wa 2017 ndazila wizo zinule woru ndo wazirejei de ya mitsami huli de ya dimani ndazila za mzwani wazivumbu wa ikililu na mamadwaze hansivanu endazi izadani banga wesperata kemezi miraru ngotoze pare yadani raisata wedira katina makonseye katina communication katina mru wa humubiri ya doma bioka towale kalimelo balobi ebanu joka ya gari no 2019 abugari no ragabili mwa hanyumeni unuwi sabakisha mezi miraru abungo sugutambe mezi miraru do mwa heze pare raisazale ani abo mrungu wono uchwai yabori johanza yatsirambi yenrabo haukanga rendo ragabili 2018 ay 2018 nge sawo tihule yawo rendo ragabili janvier abori kwanza rone sokaya na renti baba mrungu wona akili tibahi amba ndo mwa heze pare harudenje za mwaha na mezishenda ani kutsangalo kabata wongo ajitatanyao mezi 19 yo mahamili yapuza mezi miraru tijao mezi 4 au mitano mezi 19 kutsangalo kaya yabata wanwatu ngono karahisi hata wezi raru babakisha mezi miraru na unjia janvier narambe mili undra miraru o mahango isauri nje 2019 2019 yo tena yaboru rwenjeza mezi shenda ukamba mezi 19 kwenjeza mezi yabo awe handani na wabakisha mahamili anabo kuransi mlokana baraka waransi wangorongozo toifa wandrenza akili wele wao waransi mlokana baraka wamezojo shindo ufanye nizoto jo shinda wafanye bayo taibu shakuno jua tawele ukaba nata ye makali makatsulo la nanezi tendwa hatowa na titi wa sepe engwele wauka raisabewa raiseka jwa mandrabo raisena sangu tsobewa katina wandu wa humrejeza katina ndo mwanzisho kezo kazamba rejei dingoni baba no mahoba kisha mezi milunda miraru karido ranje 2019 haruma oma hawaheze pare badi hurudengeza mezo kamba mezi 10 yabungemi wabakisha mezi 4 yabo na mitano ne manda wo hisa anabo uritatanya kuna kwenda mu projet ya saa manda ungetsogo saru mu haheze pare abo manda ungesizo yabo ani tijwanzaro nesukali kalmelo habewa raisi kaja bandrabo karaisi kajwa bandrabo raisata waziraru raisi ngudobewa raisi katujimezwirezo ambao raisi mtukufu marhaba menji bwana Abdallah hunu harumwe hotuba ya hahe wajau hatekeleza ukaya ibanu le fijola hindirko tivote wa mahamid sanu hunu babaki mahamili wanus ngojitamkoje uliho dele swala hilo marhaba menji mimi tina ujibu wandu warongowa au wandu wadafyo yezi jaye hamba zilanda bwetsi de hamba shahamba jaye wo jaye kujajoka yetsoka jaye wengora mo jaye jajwanza unike reference ya jaye ukatsiwa biokaya jaye oyo mwendo hahe na bunga mumtukuzo ekajuro habure ye hamabeni au kabeni na ambilasi zoka zijuro habure raze jabahiza kahono ambilasi ngetembawo mjini batinoke bahiza mwada umfu ndutsa he shofero mfunge ba wajo hamo kahono beni litamafura ngalitembe yao
watsino kaliba hiza haungale dola renge zinru ndurenge shofera ne patro munye beni umti ebenge banjaye waye kajuro haburere jabahiza wayimfani mwa beni na ambulance hata yo aibu mrujajaye yasubitamuke sharasha 2009 hakamongoni mo wandu wakaufita wafanye zila no wakati hiyo Rais Azali nge opoza ebongo jo change otike jayeje ku change isimu ya jaye haukaja ye uwo jaye abweni jo huja uwo jaye karadhu change langaji daukani baraka fundi watu jaye ikaunga rutuku zao hengeli mungu yahuba ne bahati mungu yahuba shaka majoja serikali banu ikawukwa na ukubale faso hane zenkali zizinu ya ukaunre faso ho kahuti kufuru 2019 ay 2009 mjambadile sharia mkwanza mbohe wa mwali na yabo wakati wako mwereka bajafanya asizi shari to sasanya sasanya halafu hiyo ni wanzo jofanye leo maudu jofanya romweza nzwani haukawe jaye na jaye uo jaye hao weto ka jaye kuna mtuda kwa na baraka kairute lezele ahamada shamfi jaye utiparwa jaye ahamada shamfi jaye bambe senge johu badilisho mwendo mui haukaunuti mwema unumui yoke hazaho jaye mredambi halafu do jifahari na ui halafu ike wabo wakomoruka kweli ukawe na resisambi mtibimbi emanoto asimo mfo wako mbwenri emanoto asimo mfo wa generalindri emanoto asimo tendefu shere wa dode ya Rais Azalindri eweto kaja watandino jaye kuranti jayoti ke jaye ani abona renti jaye bawo jaye tikwahanza nambe raisi no wanrwa mwishilia okaya wanrwa shangiri ya raisi wa daula na wesheleye le 26 mai 2005 henulone bandi ya hele 26 mai 2005 ikawo raisi Azali Assoumani hakaulindwa ya hutubilio wa Komor baada de mbala ya ukara raisi Azali ngwenjezo katwanza sebonti kaja kuhanza yeturnanti yende nzuwani nga mjuwao ezarendeha lukaya wala wa Abubakar Abdu Musa wala wa Mustafa Sedi Sheikh wala wa Shehali wa Bakar Kasim wala uona ye oia wende hula Addis Abeba wale wako ambio kerasi mkomor Colonel Azali Assoumani wanzo atenkodo wa rumayenti wanzo atembalbala rumayenti katwanza sebonti abondo mbaba hano ya misek wakaurenga ye garanti harumaye oia wakubalie ukaya ngarjobe hamajaishi waje tiba tiloka waje Rais Azali lazima yastehi wa mkataba wa Fomboni wakati hiyo kumedi msaidie na Abduswefu na Bolero wakaurengaze mikrowera miyoka nana baledondo bi mumbeni Sandwich wahaja ka Faransa Salim Hassan warengeze media wambara isikana usabonsi hena mzingo jodi hako na udiha bahi wanraka ulindaye hutuba ya hele 26 Mai ya jimlise wanraka humlindabo ya rongowe ya jimlise ya mbezo afikirio juma omwenjezo mandaha bahi Rais Azali hamba ukaya he amana heads ne masulaha heads ngarendawo ngarijokushanje dhamana wa raisi wa daula le 26 Mai 2006 ngabajuka raisi mzuani he masulaha heads hakangareshela waborala mrujo thumana rongo ajondu rongo hareje he masulaha heads owenyienti maranya heads kwati radhi renjeze mandabanu hausteh ye amani ya heads iliho minde narende hambaba wa hesuluhu yinu karina ujuwa rudiri jomowe wa uzima wa parihana unu amono masulaha ni sebonti hau respecte ntinu harudamba ukaya benge leo Salimu Hassani jau Salimu Hassani na Abduswefu na msaidie na Bolero na biyokanti kubalina sebonti shanga msobonti ni respecte wa uzima wa henti norito we balbana na minga mumhakishonuka hakaze data heze vote harudawo ni soka ye amisek wajuja banu tini movie release waho moja waki Afrika pia no ulemengu
waje waberileze voti zinu na ngabonsi wari kubala warisedeze mali ili reseze voti zinu ha nafasi ebenge bano wanura hangu wa kwanza nenjeze sina ujua nenjeze ngamsobonsi he respecte ya hensi abo leo jaye mkajaye kuna ujohani ye raisi udwambokaya ye hajwabe namna ila raisi na yabo babakisha garenda waruma voti banu haruma mda mshashi banu haukaketsu bidoma hobire rari jate sheria nziani badi wejaye wetsazali wewe wejaye vanjaye hukwanza wenjeze hata 2000 hoho hata ukadepite mvoti sharia resi samba njeza hata 2000 hoho no karija kubali resi azala ko opposition e kalma wamba wazinu wizo zo ndizo wamba resi sabosku wamba ukaa yawe mahakama baada wamba narenda hata 2011 na respecte odima ngosholele kalma wamba bojaye wamba raisi sambi ranso uhara bain daula hena raisi abira banu hakona maslaha raisi azala tsofanya kudeta habo humrada bina shuma zabarindi lewer kubalorija na msaidie na Muhammad Ismaila na mnazali ye modiyo na mnashuma ngwashangazondo rikansazi funda gari mlinda wona yewe bojaya atazoka zibonesa haya bangu ambe tarihi wandu kwa tsurambua bojaye konseye wara isijaye ebanu lebumbanda linwatandi no kuja shinda raisi samba sibonsi leoja humkaushia karadhi mtukufu konseye jaye ukena limiti mbari ukenaona haya babanu emana yahona haya ndaburitsona mapuzo uso shenge bandriboka na mapuzo uso yabukarja jodona haya shema na rono haya karitsina mapuzo uso na keradhi haya yinu wanwati jonja mapuzo uso na boreka na mapuzaru mazenyiso ngarjoparwa namna inraji ya ujibalia karadhibo jayo tikejaye shanjela ngaji mnokana baraka haukakuna tsodote maresatu ngamani emaresi ngwanzo warubweze silisi wahuishenzi itusokajuma bari wanzo mba mshahara wanzo mba damnite wanzo promusodo nomewa akamda mda ukana baraka bolona station wafaitishi hawarejeze station wakaradhi wadoze mba mafura warejeyela krewenda umnyezi mgubo wajala wefundi universite dokana baraka wakahambali yensi bensi usomesa yunika bursu yunika hazi yuba shewo yuniko depute yuniko waziri yuniko directeur yuniko journalisti ebanuwe kutosheha fedisa mbabi yensi benti ufedisa karadhi yensi basa uhembabi hurumwensi unata utawa na bwibwi raisi sambi haja hutawa hubisha bwibwi hutawa no raisi sambi haja haunika waziri hautowale bwibwi yabo karadhi mbakana baraka ititsokaya yensi inu yotoka jumwelele makazilio na mrilele mbabi na mretiza feda nafsi ya mbabi na mbeuhe mara ya mbabi warepu mubojaye puenacho kireno sukuke jaye ebenger kawashelezo ke duskuru ya rais ila yamba 2005 hamba ukaya nguba mo uzima he aman au ke peplu kwa tuhanza leo ye peplu ke tuhanza tukabuka bati peplu wajamba ngo undawe la taresazali ai resisambi ngabo peplu inji wakandaye na peplu inji wamba kwa tindaye shahanga le masula ukakatutsa haba haihansi transition ema guverneri warenge konje izo pia zo sharia mazifo tibojaye wa kwanza utensinga malata warenga malibi waja wa kwanza renge kamiliteri engeti Kadafi bo ya hafa bojaye yentinujo kahuzorosa weneshe kundishaho na sunuhaji mritanga manileo yentinja guerre civile leo bo warate ya sambi kunojo rimete ereri ebengezo raisi ya hamba minti mjeni reka kaubenza reka kaja kaubenza ngamjokaka na aingujo sabonsi rahanza rakajanza na banyemvua na bawalejua raisazali hajuo banu ye kailiyo engujo sabonsi shangwanzo tartebu ya sabonsi wanzo yajitowe marambo ebengeja ina keja yata etsinde mrika mujo shida rongole komor raisazali njezi izo raisazali hamba ngizo confirme wati changewa langage haukaka jenda parazari yonde nzinyo evuriza 2005 kwa nrohi watuko aminualiza ro wata hamazampu malibu ngosho msede rongoa katsu rongoa ngosho Muhammad Ismail rongoa yaha yango mshwe rongoa ngosho Maulana
hena mru ya karaisaza la tasheha ni kutumusherongowa kwa jakomante shena mru mkazilio ya tusimbusha ezi utuona haya utuona tofauti ya uranya wanti ngujwa mezwanzao abababu na benamna yunda bwandu wa jojibu ikeha mabala ngwa pumo sho wandu wao weshela 2005 kwa nasubuti warongowe haukara isato wavuriza ngamani 2005 azali leo hajatse na juzi mde hawavuriza ngamani zilazali azamba zila warumwe roho shangwanzo le tabula ujitowa ya sebonti amani ya lawe hemindu badala hensho hitwa ya zamba ya tire mahoriho hamade handani shaya lawe haufahari aweni mwenza nkilihe lewa timpaka komantere minga amini na mitika amini rabujana ngam amini leo amju amini maud benge hashajalanga shakatina mwango wabira rais azali mujenza ya hoja yena ke jayata shamfikiru kangu jo badili dzina bo harigana marhaba menji bwana Abdullah Abdu Hassan hunu ngarenja harumale suala la hatulasaya le suala lihusuo ya ukaya ngabo tuhumo matuhumo menji ya ukaya harumale si wala mzuani ngabo wandu wenji wakoza nana wanakili hataba haye daula kwa tusubuti hau kwa tutowa esheida dishahu wanru hafa ngari sharu mazira dio zamanga ukawararu rikanza rijue uliho ye mhuwa idara hazi udhaminishwa idifai ngujihundu harumale si wala mzuani hujombeshe ya risala hindi uliho hataba ha kwa tukubali na ngabo matuhumo menji kwa tukiri watowa komori matuhumo yaliyo ebanude mhuwa hedi faiba hatera isikati nzuani ngenzuani hede jani singwa onzuani esirikali ngwa onzuani vanu eza kauvira makungumanyo ya wakomori wakana bunduki kwa jakana bunduki yombani esirikali wa wari hakikisho kabafuana vanu reka mzima reka waili reka wararu reka hata na watsorambi ya wafanye kosta na watsorambi chaketsu hanzari tilaruma balibala mwiso wenyo wana majaishi wabeho wana hao wende wabirile mipaka hensi kwatu ishaze isimu zaho wana hao na telefoni yabo mbenge ngwa onzuani wataze fami harari abo wataharari o wanzuani wa walono wana hao watso wana walarumaze hazi mbenge kwa jafa ze fami zo zinja harara o wakomori watsona fami shawanja harara bawo wakomori yabo eka ministre interieur ngujimliso ne mwa hedifai embangongo ya handani kabla usise amani ya ufanye costa ya ho wakoza no nezela pitaliziliyo warambi ze ajale namna za ajiri neze nyumba za aminia neze mwamala za aminia ekaba fumru warambiye ekanga bwabahizwa warambiye shabo bafuwanu waili wararu anu washinda nao wala 15 wala hata awe daula wiyo kwati wojimezwire wake daula hauke jirma daula wiyo kutone sura ya daula banka bati matwanze kabatuhara kwambo wa komoro ezajiri haukaya mwinyimana wakati tranquil owenyi wandu washe walolwa ne mamiliteri wao kwati tranquil yabo kayiri hwambeza kweli ezajiri ze fami wake makini wa komoro wake makini ritishe hari na radio za kijeni na internet yanda narumai waziri wa define usubuti wenda aliwatwani belu abo miuzambo banu ngamjwezo na mbao hata mbakartasi ya costa wenda aliwatwani wende watehema dhamana aliwatwani wambio kana mwanzihe baba fu majeshi maili na maraiya marad wawe madhamana waliwatwani mwambio kasha kuja fanya tamba costa kuja balamba shihada warambiwe costa ebange joka masulaha namna yinu rambiye wanruwa hafa waili na wararuwa wa maranya majeshi maili na wararu maranya yebanu huwa difanyi we urambi wenda luwatwani hauwe pare ma journalisti le jumbe la uraisi uwafanyile ye costa yebanu weto shinda mbeza salam we ushinda mbanu marebeli wanu mafujari shakutu shinda warambi wa hafano wakoza shango rambi wenda luwatwani ndo ambi ukana mwanzihe vatino koba latamba papie itsoka yonti haumba costa wa balamba manzishi shando tsokana mwanzi hamara nyamziani yabo mimbe uhambio imhuwahe difai hendali watwani wae damba bafu majeshi maili yendo ewa mjini dahu bavundali emaza monga dahu eshamrofu wa dewati londai
abana kubalukando weli wao directeur de cabinet chargé de la défense ewadzishwa nda ebanga mdzihondo okwantazungu ya jokanganyi wahara wati josiha bereru jubanu ijera ngamiza habasema mercedes ranu wari wabaruwa wandu wanti na to wakati wa jawari ye bereru jwa kaunu hafa watsojulwa hato wakati wa medabdala wandu wakaudosi swema parla mobari ninzo nanga no diwetunzu neze voyage za mitanga wandu watsodojoka watondolwa abantu wadziwa abantu mercedes wabanu fatuze wandu wajokaya ino ajali ya ba banga mwadzi watandi ngamjo watondo mfanye sardini haunga mwabe hobonze bali wanu wotsokako ekamwadzihi enamwe wanyize fami na tsokubalukanda wobelu ya hamba waili na wararumaranyi na tsorambi yabo yonde hatwari ya hensi ya daula yende swao kifumatso yonde namna sha daula wamba ukawa subuti wandu subuti wamba ze fameza ajiri wandu wamba wakomoroza ajiri sharti dwambilo armo interneti na jeni radio za kijeni mwisweje tembalbalo wenyize fami wa remani krizi nekale omona na nzuani arrais nyine serikali na mrume wa usubuti no suja mtowe balbala wa komori mwambeza kweli eketso kaka bajafamu hau directeur de cabinet banrabo na mwambeza kweli kaula wananeza hamba zilanrabo mlibere majeshi ni mrapareze fami zahan mfanye list ya hema jeshi wenda nzuani no wakanzuani rango wa mwali no wanzuani no wangazija wakwenda wajere problemu yinu msome listi mwavumbu ili mtowe balbala shake na ukire daula yende so akifu matso nandu wajirenda marujali wasubuti ebanyi wasubutiji nandu mtsosubutu benwezaji na bongabo zarendeha mrambia wanyi wazireza berzanda na rambia wazira homsomu hamba mtsambe amani babajiri ajali ya kafa hunu pafuwanu imana mtswambeni uhara wendri banani zajiri zijiri kazinaka ujiri zijiri daula kedo kanyufumatso hambe maranye zajiri ebanga mtsongoshanga banu bonze yunga ba 4 milioni zana damu wandu tsohamba dahodzima loriki na mwambe mto wako more balbala bozajiri ekakwele kanda mnamsubuti mzambe mfanye kosta mfanye raporo ya hezajiri nzuani mretso uhara hoto kufahani ebengeritsendele jumwe suala hiyo ezajiri ekakwele kandrabo owenye daula kwa tsusubuturambia owenye daula dasi owedeswe serikali kwa tsusubuturambia shawo subuti wavumbwe zombo wosubutu vumbua emafujari ilihondao wosubutu vumbwa zenzia zabalo shaze kosta zaho wakoza no wahafa okwa subuti hwamba ye hatandi na wauka mna walazio kamnofanya sardini kamno jomwebe heni mrarege afwani abeho hao abunga mridzi ho bure bande kakolire kandrabo mtsidzihe na mambo wako mori mretso uhara mrambeza ajiri ili wandu warense matwarwamo owenyize fami no wenye wandu maha wakemaki nukakabajajiri rongo hauzi jiri alhamdulillah ukasime silam sinahonjeza jumwa warmalesu harmalesu alaylo wilo karjala wa harmalesu walamzwani honori wanosi kuwajana wa parisi wa mizinga ya parisi wa harmadaho la iho nzuani wajau woi manajeshi haroha kanzende one fiançailles dondo shae yakafanya constat ya uparwa lieutenant Fazwil yakawonesa ye mizinga ya washimwali ka shesabu kasisishi akawonesa ye mizinga ya parhani haruma wakati mimi nsuzijua zahandani yakufanya constat wa militaire lieutenant Fazwil jao yemru ya parisi wanemizi wa hefiançailles tena wa militaire sidena mna hiyo ipariso ha fiançailles shaye militaire e fiança ani fiançailles militaire wo militaire o fiançailles wo mzuani na wo militaire wo ngenzuani apariso ana mizinga boko yo ya hatwara tayijo bombarde wo mjo mtsamu yezo ngwanzo mrambe ko mfumraru ya janati zambalo sabana bafanywa tabuhithi ya kweli miti wambia sabana bafanywa tabuhithi ya kweli majeshi zaidi ya majana mane wazingize kartie hiyo wakauvirilendri
owandu wala wanezo boyizo wala waje wendenda emanangwa onzuani kwati maore ezombo kaziti nzuani aikaziti maore ndizo nzuani taizo wazamba wao zipariso aru mafianse wa militeri mzuani njeje za juma haunganya ne costa ya jana mfumraru nizo na hamba neza hamba leo undajana baada tizamba njeje za jumao yawone banaba na bajemesperi wafanye utundi beza kweninga zijo parihana haukata izo za ndisobenuha ezo ngwe za hefianse wa militeri zo zikota hende mana za tuenda ha civilinde shaha militeri njeje za jumao na bajetabu hithi ya mesperi wa jen ti uhambi okweza kweninga zijo judo shenje za jumao kawo benuf tawonga zendona urabushiwa izo na kabizambe mfumra. Marhaba menji bwana Abdallah Abdou Hassan hunu ngarenjao harmali suala saya uliho de communauté internationale ngoji tamkoje ranzilo usiku ya mfumraru ya mfumbili rakaniyo le swalanzwani la kaharmaiti so shankodo hata va hay communauté internationale ngoji tamkoje si hambi yokayaye comité internationale e communauté internationale wanuma maso wano winji wa hao watongwa opposition kamtikiri o winji wa hao ngwambo resa zaduka utikiri mpaka rinambulane zitwa mizinga o winji wa hondo waseda weze misilizini haukawa nuwazo ya nkodo wanu okwaliwa ekakabati nkodo akatambukanu mamaswanu ota journée ekale bali sangwa johenza okwa nahuja nangwa anzo hena sawa do jabanu yode namna watazenti za heke Afrika pia shonga yode namna wemile Marekani ni Mfaransa yangamizo wenanti wa Afrika pia daboke communauté internationale wanu mamaso minja paro wamine ni sami uzamba nitibe wamini akata mkarabwe jati hada mwinja rumenti inu rahare jawana guerre civile rumenti inu communauté internationale kwa naulawa utia fitna harumenti inu nofikiru kazi jirinzuani kujesha wanjanzuani kujesha costa na mamondrongo mono kayanu madui haukawa ngwa sedao nkodo arumenti ngwa sedao opposition ngwa sedwe serikali iliri jire manager nazifi haukanu makrimineli wanuze ntizao bozanja shonga ngwa tungwanza mnanti wa amana mando yanje shonga remmane risasi sha akti jaila ya jiri rangu gendarme ya pulomhono watsulani vice president wa kwanza yolwaya watsulani anvio yambo persona misumari uye watsulani magari ya tilomro na biro za serikali seni ya tilomro watsulani wenda tatsayinu wanruwani soka na bunduki wema mabaki ya maili wereman watsulani ishe twende dio yabwe confiance ya tunao kaiti haukanu mamaso wanu wajawa te journée wanu kwa renge la tasi haukahena mru ya renga la tasi yetwenza hembenge sane yerenga jimle haziye hisa wotwenza vanu kwa jarenga jimla ngwatao journée yabungo utayari wake vanu hata mahakume maheshiri ni mahamengo mine mahamengo mitanu heni wakati wado kreye na mafitina ili ukawanu wauli wa damnite hezenti wanjia hausisa amani halafu insawe na sharifu ukawanu sharifu ikakawa jajiri fitina na baya abukwa noso mabadiri hukau na hazimbili mazarifu ya zao so mabadiri na kalwa haja ikakwa twenda ruma kalwa haja kwa tuso mabadiri kwa japaro ruma tahalili wa famu yabwe mazarifu angu ajonda mapesaje yabwe ladhima we famu ngwa jolila sha alhamdulillah rabbil alamin ani baadhi ya mazarifu tile mazarifu pia tindo komori pia ni mbaba walo sharifu hakwa wado mkonta hao yabwe ye komite internationali wano hama mazarifu ikakabati fitina okwa somo zindu ikakaba jafamu kwa nenda ruma tahalili ikakabati mwanzo mbwedu wa utahahaja baada kwa kabanuka mapesa yabo sharifu wongo ajokaje yabo ndo tsona mbwezi yo ebenge banu emazarifu ne komite internationali nujani bunzima wanu kwa no parosisa amani haukawanu wazo ya fitina wazo ya nti njemro ili wajoparwa wakehamangu asiso amani haukawo ze damnite zao ngazenje zao ze primu zao ngazenje zao emisharawo yihonge huwao
haukena wakati ngo afanyo hazi ye watimizi wenza ngo ajona na bitene no wanyisa arume Afrika yino heli banungu anjia weta bana bala wondo walitotsole yao shenge wakano katashawiri watojo la nira amdo nikamfano ni juzo wa Komoro juzi banu wanzishi ya opposition baada zilazi jiri nzuani wanzishi ya rais wa Hedaula de gouvernement wamba ukaya na mkenzi bazima mranjiane emasuala anumya kateshawiri na hiyo tindo za komite international izo kazi rendwa ekabwenda ata wandu wanja mizinga wo utende wala anarumwe communique ya ukailiho inunsi uhuru ya vote wa demokrasi ya vote wa hamanda kabula ye manda ya hera isi wo yejesa ngarilaniyo o wandu ikawo ndo wabalaze bundukizim hauminya ye amani harumansi kawo ngiyo demokrasi na raisi hantu wa kisharia baharuma ye communique ayarumwe barua ne communique wazifanya kabati communique tsongezi marumwezi tendo za jira rumwezi wala nirangu ngiwambo wakomori wake bazima yaborangu kwa jalani yabonga bomzimanzo wapulwashe hitwa opposition wanzo wapulwashe hitwa hauye rais wa Hedaula ndi wanzo wapulwashe hitwa shena tsuhuru wavoto rais hanzia za demokrasi yani kwa muhula bibliyo e amani no wakomoro wabuha wanu walona bunduki wemo pande roli ya handani ya he komite international ndo ulani ram shanga mfanyo communique mwanzi heba ruata mtimizi mwambano akenti wa continue mahadisi bati na ulani kusanga lokanu mamaso yani mazarifu yabo eza komite international usiparoni vumbuli yao kaminja paro junganya nao wanu wouzidi shabaya shawanu woko arrange baya wanu hazao watefitina watemvu opposition watemvu walone serikali fitina linjiye ireme ili wajondesha watsahao yabo njajwanzo lweni vumbulo wanu kaminja paro aminu katsambanu mamaso wanu uta journée shawoko arenge hazi jimla ula tas enge warenge latas wajwe timizi kabula eka warenge jimla wajobeza watimizi ili wajorenge mali wenzao sha journée yue maso kayabo morte atedo unje za maji heni wakatajo tale sutru o morte uko he arumale sutru o dotriha yabwe manivre usi uhata ke kanzo morte wisaruma legamat hauke kawadola wakabule haziza kabula yabungwa johenzao e journée ifu na kwatina hazi okama somaso nde haza hao ebenge na rense mamaso wanu watsando watsohelewa rango walo kinyumenez rango walonez ena wanambulwezi itwa ne mamaso wa komite international shaminja paro amin haukanga amin enamna raso mwetare ha hensin wando madui wa he Afrika de Afrika wao njajwanza rangers haukando wao zenti puissance mvu wetsambazao moja wa kiafrika ne zenti za hat no renge madina hat de komite international wao ebenge mimo moja wa kiafrika wanu njaparo amin hauka wanu wohamba mamaso matia journée marhaba menji hunu ngarenjao ramale swala la hatu la mwiso hunu ya muhafidh wa helesi walangazija bwana Hasani Hamadi nguparo watangazaji haruma monano wa kimatangazo ihongazi ngome usiku wa leo hunu ranzi dabo sakume ngojitamkoje uliho de muhafidhu wa helesi walangazija bwana Hasani Hamadi marhaba menji lo swala taji akamna mbiyeza he gouverneur mlemevu ukawe hamba Hasani mlemevu Hasani Kajizo anzao gouverneur wa shesi wa Shangazija kabla ya unjia harume mahadisi atu ne gouverneur muhafidh wa Hengazija shehiri Shangazija shitoo rushirumishiha shiniri shalatiwa wondo kweli sheri Shangazija shilatiwa haukashi wa mru utujua embendu yanikiwayo abo shilatiwa gouverneur tsizambandwa kane polisi haya affecte wizara za habari za ndani ambaka twanza mapolisi bangwanzo amani na waju okaya hena mru ya vote wefwake na hifadhi keje uziswa mizinga na tsokane polisi ya hahe haukela tena ika uhifadhi o wanawangazija ika uto wanawangazija chomage haukela mongoni mu autonomy ya ishesiwa aborangwa to wa affecte polisi harumai inyo ya wakubali shila sharia ne referendum ne asizi hesa kubali shati mpaka sinye yo ya handani
harengo msomo wa ngazija haunikema meri wa ngazija ba serikali ngazija ntsushinda na mrengo msomo mwendelee ili mwanyise yabo hapuwa ipande shahe ngazija hashinikema bavu benge wabo shende ya bibi ya kae hakeleka utowa shomaji yo ya bibi ya raru deze eta de fishe ya hoa nrohazi wangazija ikawo wala wamtowa hazini bale hamba ndobi ha alhadhiri ikawo winde yakaya dhamana wa heze ordinateur neze eta neze fishe za he fonction publique ya ngazija ngari hakikisha wabanu bangazija uka gouverneur Hassan Hamadi hanogosie ne raisi wa daula ene guvernoma ya ngazija baada rais azali ya mpara wa hadise shiwara shahao haparale hadhiri dho amana mrwaja parale hadhira ambagara ndoze fishe zibweshwe daula barile mwana mabaya karna ushinda rigamatre omzwa rais azali ya ribalia kairila mherili wa bazima rihisa hapare conseiller juridique wa hahe Hassan Hamadi gouverneur hapare conseiller juridique wa hahe mroju hamnikaze fichier badal hadhuri hazirande habalaze fichier ye gouverneur apara ye conseil juridique hamnika ye conseil juridique ndi abalaze fichi yala uweshaye daula ha amri ya Hassan Hamadi yabo ngufanya conference jahane ngujo ashindane ngujo ya hadaye wa Komoro ya hadaye wangazija njakano ambaze ndongo zinu shatika humlindo siku ya mbangu rongo rambe e farahelo na Hassan Hamadi ban gouverneur muhafid go parema journaliste ujambe uje ujeleze yelera ya urongo tsojo himata umafikeno aho na rais azali utimize mission uhadaye opposition ute ajalini vice president Jafar umambenrabo ute ajalini Dr Salami uhadaye opposition wananyu ujabo damango parema journaliste iyo ya handani ya ukaya hambanrabo yeti wa kweli hatrahise peplu ya ngazija ye nation hajunga nyanera isiwahe daula na guvernoma ya daula hauti ya maske ya khilibu wangazija hamfaida personnel ya zona weka afikiana na resa zali halafu ngurengo mikramba mitina kukubali tivoto mamitano bakomo gouverneur Hassan Hamadi haparale hadhiri ikawa inde uliyo neze eta system ya heze ordinateur contrôle nraza serikali hapara komiseri mzima wahahe ya mpare ya mambe ya lejeze zende mroju hanike conseil juridique wahahe de yazibeha abungo joshe conseil juridique wahe ngujo jashindane ujo jambe zonrabo na maskini wa imne jana mtiiti ikawa mimhu wahe maha wayavuka tena ngujo shindana yambe zonrabo abdalangu nikazonrabo ne yo resource ya kanti wato hata veraji conseil juridique wahe yavuka ende ya balaze eta yakobweshe daula ne asuli wahe yavuka wahe woyi wayaharume chama la serse wayi serse wayi conseil juridique wahe wayi serse wende conseil juridique wa Hassan Hamadi wende ya balaze eta ya beha neze fiche za serikali ngazija mananzori hadaendri vanu izobanda ofanya vananu mastehi shabantsuka kartsulunga pazapa shari kwamba watangazaji ngwajundu wao ngwatsahao ili wadeno seze ngozinu kamrungo yendo na mhende jafazwili baikati mhara yabili ngamtowo ndrongo banu mjokasa ni hamadaro tsengazija harotso sambi harotso salami harotso Jafar harotso opposition haukahesa hasede na raisazadi kwanzani kiwela duani ne mamwe no durkarbir hata hapostonda rugaranti ya tuziswa mbango ya zijirisa Antoni kamfano yedho amana mwanamshe utundo ye sante Hassan Hamadi mwanamshe wa mitamihuli directrice wamrajina aide direct de dhamana wa he idara ya he unono hadar jangazija abadi yonde sante shawati mgazi wati mitamihuli etepeje de mitamihuli bada bonda yende mwanamshe wende controle dhamana
okayo rongo ya husu ye financement ye TPG uende husu edho amana ya mali uende utundoe mali haukabanu ye mwanamshe mitami huli ya TPG mitami wote mwanamshe uende utundo yo famahe wote famahe mananzo keti ndaende halafu wanru wao edho amana he sante wahe wizara ya nono hambilwani komiseri yafanye costa yafanye raporo hamba mimi mfanye raporo mina sani hamadi director gouverneur ukawende ya nome hate komiseri wahe santa waha kwanza juzulunzo dho amana buhari banu hata wokwa wati baja kena dhoma na ngwaru milwao ema komiseri anu ngwaru milwao ema komiseri mailindo wajua wezo wasanya madafanya gouverneur sho wadunga habo ongo afopuhu iyo yabili ujayarara rumwe suala hiyo suala yane gouverneur Hassan Hamad haparwane raisi wahe daula tihule banu nyumeni banu hapara gouverneur namta husama hemru yakayena gouverneur wotide yanambia shabanu ngasina tabkifi Hassan Hamad gouverneur paro watangazaji uhane jidafiu mngala wajulwa oko sahindu emwinyiwo yeto jizingara yeto diwaza kaze mawu mreme evenge kwezi gouverneur huparwa ni raisa zaliti hulebani harumantu mchashi bani wambi okasani Hamadi gouverneur ilihoze nongozinu nganzo mafikiano riteze nongozinziani na nangabo ndongo ikawo ngarjo stehize kanuni za sharia shati kwanza bangu unirepandisha nyama Hassan Hamadamba einri hamba lesu ala ziron lo nao domfungwa wasambibala lilata bobo ko lisalin sonyo engar jo fanyaje atanji debarase lesu ala la sambi na banu rais azaliti mwambioka krimu yoyo do huwa banuma baga mfungo rais sambi ilimbire ne asizi ilimbire ne referendum ilimteze ndongonziani baye ndejo mtabishani mumfungu wa betiza basi jamsinadi ngwanzo mfungu uwe uro Hassan Hamad londele suala rais azali ya utahajuzi baada mwafikiana pande kamjafikiana izo yango watangazaji pia shaha utaha umsaidie le tambo ya jitonti ngoli la husu rais Sambi engar jo fanyaja tarimtowe bala nikemaki nuka rais Sambi kana uniwa esi humfungu wenda bonze ekanofanya returu esi humfungu abalado puente esi humsamihi jau yondele suala zima lintatanya wabahaba Hassan Hamadi gouverneur mira isiazali heni wahangu nansedi armale fundo la rais Sambi ebanu manezo bo rais bo gouverneur Hassan Hamadi tsombo ko morinde ukaze rongo izo mwafikia na wewe na rais Azad isho tsahao hahambia isho ya ukubalia hahambia ema notso amba vice president Jafarinri ema na watu amba Dr. Salaminri ema notso amba ema komisari wa Henry ema notso amba oppositionri shahunu wa affecte fonction publique aizonja zijua wa affecte police anja zijua u affecte wa msomazi nunja zijua halafu leo ujodo ambago paroa komori wangazija wakatabidu rongowe uharorongowa shale uhimata husawi uhangamize jahazi huafikiana nisho joko hunda nisho wahunda kutwanza uziswambando ngote na wela wayabo hunogosie halafu jodo ambago paroa tangazaji wozise wahuzise ndrongo endri ngarulinda wambezo ndrabo ngarulinda urulujambe rais azali ntsina na hundra minja kubali tivoto asenka ye kudeta ila kudeta ya jirinzuani ya bakisha bandami ngamumla honi ngi wangazija utsujuzulu nzo dhamana eka kweli utsuhabili hale na zinuko zijua rangurengeze kompetansu ke daula kwamba kutushinda ba yabo hafikiana ne rais ya tukaushinde ba fazwili ya jitamu karangu kabula shake na ukirundreza haho wene mrumsha haho ubeze marshe za wene mrumsha haho ubuwe banki useziso wa komori wangazija zemaliza hao
watsojwa zemaliza haungizo dari ujabasa ujodori hadaya wende wafikiane malaheze empo uafekte zirehwaye inyo ukekurongowa halafu jodamba kutsujua udoha dema komiseri waha udoha doa ngazija mana wakubale mapesa empo yendabo juu dabo wabehe polisi dabo wabehe mafonctionnaire yabo jozingara mapeso ya rende nabo kubale sharasha 2018 hako kubaluka ye fonction publique ngendo ya kenzima hurandeze fichier hurande police hurando wanrohaz hurando msomo yabo joka na malurende yengo jorambie kuransondo kana baraka kubakisha lilo gari wetsovuzi yabwata ujojusi uje uwenzao no mawaziri hakomno gose waziri falabda shaho ka uparo ema journalist ujwambe nrabo omngala wa uzingara rujua izo wamba wena rais azali yefitiri jua izo wanika yefishie conseil juridique daula rizijua yabo tijele wobo wesa wangamiza Jafari vice president wangamiza Salami wangamiza opposition leo tijoti ya maske ujoka hamangwanzo jiratrape urambendra bobu guvernora Sami Hamadi banu siru ramba hale yonde manaramba ukaya wiketsu karambe mbanungo ya hahe kaga sina kilizomnika na rehansi zo wane mbabirilo niyo jeri weleze shawo ingujwezo arendao banijirenda mlemevu yevjirenda twa mintswanzo mani ngamwe hansu shahidi ewe Sami Hamadi gouverneur ewe sheri shangazi jawshilatsa ushirohora engo wavazi wa huirohora bonsi nabora mbelingana nawe kunwamba ndongo harumo watangaza jatanga rujwawe zondo wambe yabo desajiri empo desajiri za fichier za ho wangazija fonction publique desajira Salami wambeza vice president Jafari wambeza heze competence waniki wane cour supreme kunamba hata nyumeno karuju wao karitujwa tena kabati langaji hambilwa fanya bunjilo hari banu hari katsina mapesa yo paro wangazija kutsina nabono gosona zali rais utsukwambare sazali yonike bumwesa mafikiana wadzo hado wana nyuho ware mamizinga wolwa wafi baho wono gosewela wabo jende waziri ile gouverneur abende kandida mraji ujono gosie ye manda ya mahakume jao yewe ye rais aye gouverneur hubanda ya ufanya ribandari zijua ebenge kwezi ntina zohamba majadiliano ya Dr. Sami Hamadi muhafidhi wa shesu wa shangazija katina zoambo wangazija haukesa rotwengazija hafekte zindu za hepi ya rumeinyo haujudunga ne sharia shandrabo ratish kubali yeye yashikubali yeye nafadhili hautimizi dokaya rais azale safanya kudeta ya raru watukufu haukafanya kudeta ya 99 hato watajidini na basi juso arumeyezi hafanye mapinduzi yala hafanya kudeta ya bili 2001 uja 2002 hato afanya kudeta jinikaze vote hautowa abasi jusu hautowa mradabi na shuma le wafanya kudeta hamara ya raru hatowa Salami hatowa Sami Hamadi hatowa vice president Jafar hatowa gouverneur Fazwili mbenge wo hamdungu harenge nzuani herenge mateka engazijano gosena Sami Hamadi hairenge mateka rais azali hafanya kudeta hamara ya raru garamba ule jeshi la taifa ya ukaya mkabanu nizoze henda emipaka henti mranti mrumzima hamara ya raru hajirisa mapinduzi aruma henti aukaya shinuitendwa shamapinduze shajirinzuani shinuitendwa shakudeta Sami Hamadi yabenga zijara isazali haukamnikaze kompetasi pia hamafikiano haunogosie makutajio ya hali hafanya kudeta na dotowa vice president raha watu relwa vote raha watu tulwa sharia nziani hafanya zendongo hizo elui ya votewa yarengeze kompetasi hata ngufikiribo hariban yehensi mrunzuani haukasani Hamadi satwen Fazwili hatwen izo Sami Hamadi ajo mwambia ni gouverneur mngazija izo nrabo bwangazija limpambo bwangazija ununafiki bwangazija hozwe ngazija
ntina zinjizohamba ngamlanse harumale jeshi la taifa ne mahakama Komoro ne zenzia za sharia pia ya ukahewe Rais Azali hajirisa mapinduzi hamarararo arumayensi hatafadaze sharia haminye mikonsi harengeshe swashanzuani otage harengesha ngazija otage harengesha mwali otage harenge daula hemilikisha na yavo tomami tanu haruaraze kanuni ntina zinjizohamba lukaya ngastayari la lobao ngastayari damwatu tihe ngastayari rende fidia shakari na ureje dingoni hemi yanwa hele toifayin haurejeza amani ne mishinzi ile masi wanwati tsambuhe hena mruse diombi na kesuru kangu joli wazo no winji wahazo mjoli wa duniani kabula ya ahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji manama alimku.